नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ कार्तिक पूर्णिमा। आमर बर्तमान सकाल गाधुआ बाधुआ सारी ठाकुर पूजा सरीगला। आमर चौरा पूजा भी सरीगला। आम बर्तमान बाहर डंगा भसवाई। बर्तमान देखु आमर ठाकुर पूजा केमती सब सरी बस। पुओ जल्दी बाहर न जीवानी कि आम कड़े जा कहल मंदिर डंगा भसे जीवानी छिमी नई रे डंगा भसा हम पुओ कौड़ी डंगा भसेबू छिमी नई रे बसबू जे डंगा ना गंगा डंगा भसेबू। अच्छा हो बर्तमान आम समस्ते बाहरी गलु डंगा भसवाई। आमर कदली पटुआ डंगा देखु माँ फूल सब सजाड़ी थोन अधा रखी अधा सजाड़ी दौरान डंगा भसारे आम लगे। चलो आम मंदिर जीवा। पुओ कहीदि हाय सांग मैंने अंधार दुसुची धीर पार्टी कहूच तो अंधार दुसुची। आम पहुंची गले आम मंदिर रे पुआ हाय सांग मैंने देखा गला बड़ पाटे कह दियो जो अंधार होता दुसुना लाइट है देखा गला। बर्तमान मु डंगा सब पूजा कर दौचे सांगरे मोर जा अच्छी रिंकी माँ भी अच्छा आम डंगा पूजा करुचु। डंगा पूजा सरला डंगा भसेबू। आमर डंगार जो गीत कहीकि डंगा भसा जाए धर्म डंगा को आकामा बोई पान गुआ थोई पान गुआ तोर मासक धर्म मोर से अनुसार मासक जाकर धर्म सब आज डंगा भसा करके आम करवा। बर्तमान आम डंगा भजा तर 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 जल्दी जल्दी रे चली डंगा भसा सब आम तर तर की करा जल्दी जल्दी सारे आम समस्त मंदिर दर्शन करिया। डंगा भसा सारी माँ सब जल्दी जल्दी माँ डंगा भसाऊँगी रिंकी डंगा भसाऊँगी। बर्तमान ये आमर मो हजबैंड से भी डंगा आमर भसेबे से धर्म डंगा भसाऊँच। पुओ कहूँ मिमी फोटो उठेवा माँ डंगा भसई चली से हेल्प कर मो हजबैंड गोटे डंगा उठे कहते गोटे फोटो उठेदेल। पुओ वीडियो करबनी बोली मुहन रचीदेला। बर्तमान ये होती आमर मंदिर बाहर लुकटा आप देखिपे एपटे शिव ठाकुर सेपटे आमर हनुमान जी मंदिर भीतर को चलतु आपन को मंदिर भीतर दर्शन करदेवी किंतु वीडियो बहुत लेंथ हो आम जल्दी जल्दी कर देखे दौचु। ये आमर पोखरी जो आम डंगा भसाऊलु बर्तमान दिन हो गला राति आसी चलतु जा मंदिर भीतर को वृषभ महाराज एपटे आमर ठाकुर अच्छा चंडीमा एपटे कल्पवट पाखे ठाकुर अच्छा आप देखिपारे तो एपटे आमर बालुका पूजा बर्तमान चलुची अर्घ्य सूर्य को दौरान आम पाखक तो जापर यू दर्शन करूँ विशेष देखे पारे मंदिर बाहर लु पुओ जाऊँगी गाड़ी पलैला ता पापा सहित आम माँ मु रिंकी चल चलिकी जाऊँ। आम बर्तमान डंगा भसई आसलु आम गाँ पीठ शिव मंदिर दर्शन करूँ। मुक्तेश्वर दर्शन करके आसी सारू ए सिद्धेश्वर दर्शन करूँ स्वप्नेश्वर दर्शन करूँ स्वप्नेश्वर नुहति कमेशुणी माँ को दर्शन करूँ आम गाँ
ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କମେଇଶୁଣୀ। ସେଠିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ମନ୍ଦିର ବାହାର ଲୁକ୍ଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଲୁକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ବାହାରେ ଚପଲ ଥୋଇକି ଚାଲିଲ ଭିତରକୁ। ଆମେ ମାଲୋ ମା କମେଇଶୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଲୋ ମା। ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରଲୋ ମା। ଏଇଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ସେଠି ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ନନା ଆସିକି ନଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କୁ? ହଁ ନେଲେ ଏଥର। ହଁ ଆସିଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ରିଙ୍କି ସବୁଠି ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଲଗେଇବ। ତାର ସେଇଟା ବହୁତ ଭକ୍ତି ତାର। ନାନୀ ହେରିକା ଆମେ ସବୁ ତିଳକ ଲଗେଇଦେଲୁ। ନାନୀ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ ତମ ମୁହଁଟା। ରିଙ୍କି ଦୌଡ଼ି ଆସ। ହଁ ଦେଖେଇଦେ ଟିକେ ତମ ମୁହଁଟା। ହଁ କେମିତିଆ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଛ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ପୁଅ ଏବେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାଉଜ ଜଣେ ହେବେ। ପୁଅ ଡରି ଯାଉଛି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବ ନା କଣ କରିବ ବୋଲି। ତା ବାବା କହନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଜଲ୍ଦି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଭାଉଜ କହନ୍ତି ଭଲ ଦେଖାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମ ଗାଁ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପୀଠରେ। ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ହଁ ଆସିଲେ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ପୀଠରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଆମେ ବୃଷଭଙ୍ଗରେ ଦୀପ ଜାଳିକି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ହଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବଉଳ ଗଛରେ ପାଣି ଢାଳୁଛି। ମା କୁହନ୍ତି କି ବଉଳ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହେବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଉଳ ଗଛରେ ପାଣି ଢାଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆମ ଘର ଅନୁଗୁଳକୁ ଯିବି, ଯେଉଁଠି ମା ଲୋଭି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। ସେଠି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି ଏବେ ନାଲକୋ। ଆମ ସଙ୍ଗିନୀ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ପ୍ରୟାସ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ